ગાંધીનગરમાં કોંગ્રેસના ધારાસભ્યો દ્વારા વિવિધ માંગણીઓ સાથે વિરોધ પ્રદર્શન કરવામાં આવ્યું। સમાન કામ માટે સમાન વેતન, 500 રૂપિયામાં ગેસ સિલિન્ડર ઉપલબ્ધ કરાવવો, વિધવા, વૃદ્ધ અને દિવ્યાંગ નાગરિકોના પેન્શનમાં વધારો કરવો તેમજ ઓપીએસ જૂની પેન્શન યોજના લાગુ કરવાની માંગ સાથે આ વિરોધ નોંધાવ્યો હતો। तो कांग्रेसना धारासभ्यों द्वारा विरोध नोंधाववामां आव्यो छे। आ साथे ज विविध मांगों साथे कांग्रेसना धारासभ्यो विरोधमां उतरी आव्या छे। पेन्शनमां वधारो अने ओपीएस लागू करवानी पण मांग करवामां आवी छे। कांग्रेसना धारासभ्यो द्वारा विरोध करवामां आव्यो छे। जूनी पेन्शन योजना लागू करवा माटे कांग्रेसना धारासभ्यो द्वारा विरोध करवामां आव्यो छे। 500 मां गैसनो बाटलो आपो तेमज सूत्रोच्चार साथे विरोध करवामां आव्यो छे। तो कांग्रेसना धारासभ्यो द्वारा विविध मांगों साथे तेओ विरोध पर उतर्या छे। पेन्शनमां वधारो अने ओपीएस लागू करवानी मांग पण सामे आवी छे। संवाददाता दिलीप अमारी साथे जोड़ाई गया छे। दिलीप, गांधीनगर खाते कांग्रेसना धारासभ्योए विरोध कर्यो छे, शुं वधु अपडेट? जी चौक्कस आरती जणावुं के आजे सवारे विधानसभा सत्र दरमियान कांग्रेसना प्रदेश प्रमुख अमित चावड़ा सहित धारासभ्यो किरीट पटेल, जिग्नेश मेवाणी, अमरतजीत ठाकोर, विमल चुडासमा सहित धारासभ्यो द्वारा आज विरोध करवामां आव्यो हतो। तेमनी मांग हती के गुजरातनी अंदर जे वाइब्रंट गुजरातनी लाडली बहनों ने महीने 6000 रुपया आपवामां आवे, खेडूतोना तेवा माफ करवामां आवे, आदिवासीओने जे जंगल जमीनना दावा मंजूर करवामां आवे ते उपरांत खेडूतोना संपूर्ण देवा माफ करवामां आवे, ज्यारे 500 રૂપિયાની અંદર ગેસનો બાટલો આપવામાં આવે તે પ્રકારની માંગ કરવામાં આવી હતી। जी बिल्कुल दिलीप, आ जे प्रमाणे विरोध करवामां आवी रह्यो छे, कही शकाय के बजेट हजी शुरुआत थई नथी ते पहेला ज तेमनी मांगो ते लोकोए आगळ मूकी दीधी छे। जी चौक्कस कही शकाय के गुजरातनी अंदर बेरोजगारीनो मुद्दो चाली रह्यो छे, ते उपरांत मोंघवारीनो मुद्दो पण खूब चाली रह्यो छे। त्यारे जे कांग्रेसना धारासभ्यो द्वारा गुजरातना लोकोना अवाज स्वरूपे आज जे एमने विरोध करवामां आव्यो हतो ने, जे मोंघवारीथी प्रजा पीड़ाई रही छे ते पीड़ाती प्रजाने मोंघवारीमांथी मुक्त करवामां आवे ते प्रकारनी तेमनी मांग करवामां आवी हती। जी बिल्कुल दिलीप, अत्यारे हाल बात करिए कि सामान्य व्यक्ति माटे आ खूब ज अघरू छे, केम के अत्यारे जे प्रमाणे मोंघवारी वधी रही छे ते दरमियान कांग्रेसना धारासभ्यो कही रह्या छे कि खेडूतोना देवा माफ करो के पछी जे प्रमाणे गैसना बाटलाना जे भाव छे ते 500 રૂપિયા करो, परंतु सतत आ बधी वस्तुओनो जो वात करवामां आवे तो सतत अत्यारे हाल भाव वधारो थई रह्यो छे, त्यारे सामान्य जनतानो आ अंगे हवे शुं प्रतिक्रिया सामे आवी रही छे? जी चौक्कस हाल तो जे कांग्रेसना धारासभ्यो द्वारा जे प्रजानो ज अवाज रजू करवामां आव्यो हतो ने, जे मोंघवारी छे तेमां सामान्य जनता खूब ज पीड़ाई रही है। अत्यार हालना समयमां गैसना बाटलानी वात करवामां आवे तो 1000 રૂપિયા सुधी पहोंची गयेलो छे। ते उपरांत जे खेडूतोनो मुद्दो छे ते राजू कपराडाना राजीनामा बाद जे राजू कपराडा आपना नेता हता तेमना द्वारा पण आ खेडूतोना मुद्दे रजूआतो करवामां आवती हती ने खेडूतोनो मुद्दो हालमां गुजरातमां टॉप चर्चामां टॉप उपर छे, त्यारे कांग्रेस द्वारा पण ते मुद्दो लेवामां आवे छे ने खेडूतो सामान्य रीते खेडूतोने स्पर्शतो मुद्दो छे। खेडूतो जे छे ते समग्र राज्यनी अंदर खेडूतो खेती करे छे तेमनी संख्या पण वधारे, त्यारे आ मुद्दाने लईने कांग्रेस द्वारा एक प्रकारे घेरવાનો प्रयास करवामां આવ્યો છે। जी आभार दिलीप, अमारी साथे जोड़ावा बदल, समग्र माहिती आपवा बदल। મળવો જોઈએ, લાડલી બહેના બીજા રાજ્યોમાં લાગુ થાય તો વડાપ્રધાનના ગુજરાતમાં કેમ લાગુ ના થાય? મહિને 6000 રૂપિયાનું માસિક મદદ ગુજરાતની બહેનોને મળવું જોઈએ। ગુજરાતમાં એસસી એસટી ઓબીસી માઇનોરિટી વર્ગ જેને સૌથી વધારે મદદની જરૂર છે તો વસ્તીના પ્રમાણમાં એને બજેટ મળવું જોઈએ। ગુજરાતના નાના ઉદ્યોગો જે આર્થિક રીતે પાયમાલ થયા છે એને રાહતો મળવી જોઈએ, એને દેવા માફ થવા જોઈએ। એ જ રીતે ગુજરાતના તમામ વર્ગ વિસ્તારના લોકોનો જે અવાજ છે એ અવાજને આજે બજેટમાં પાડવા માટે કોંગ્રેસ પક્ષ કટિબદ્ધ છે। અમે સરકાર પાસે માગણી કરીએ છીએ કે ખાલી વાયદા વચનોને રૂપકડા નામ આપીને જાહેરાતો ના થાય, પણ આ પ્રજાના ટેક્સના પૈસા ખરા અર્થમાં બજેટના માધ્યમથી પ્રજા સુધી પહોંચે એ કોંગ્રેસની માંગ છે ને અમે આશા રાખીએ કે સરકાર એ મુજબ બજેટ રજૂ કરશે।